Everyone, good morning for today video and happy Sunday. Sugbat ag baboy guys. Sunog bang baboy. Ari kwan. Pinirito nga kaha. Yan ang ipipirito natin guys, hindi kaha. Yung syai ba syai. Yan, ang sarap-sarap. Bituka ng baboy. Mabango. Sarap nito guys. Ha? Oh. Sugbat ag baboy og kuan malaman loob sa baboy. Pang breakfast ba?